Okay, namaste and good evening to all the students. You are welcome to my today's class. Today, I'm planning to teach another research design. For today's discussion, I have selected qualitative research design. In the previous classes, we discussed some types of quantitative designs, and in our syllabus, we have 2 or 3 qualitative designs remaining, and we'll discuss this one today. And as you can see on the screen, the title of today's topic, the research design I have selected for today's discussion is historical research design or historical research. In today's class, we'll discuss the meaning of historical research, the qualities or the characteristics of this research, the sources of data in historical research, the research process in this type of research, some strength of historical research, and some weaknesses or limitation of this research. These are the key topics to be discussed in today's class. First, let's discuss the meaning of historical research. Simply, a historical research is the systematic collection and evaluation of data from the history, from historical events to describe, explain, understand actions or events that occurred in the past. The research-based analysis, the research-oriented analysis of different phenomena, historical phenomena in the field of history itself, let's say our politics itself, in the field of education, culture, social development, pedagogy, and so on. The critical analysis, the historical analysis, the research process in which the researcher collects the data related to particular event of the past, particular practice that existed in the past, and attempts to find out the meaning of those data, meaning of those events. This type of research is called historical research. Here the researcher cannot manipulate or control over the variables. Unlike experimental research or correlation research or other types of quantitative research, the researcher does not manipulate or control the variables. Especially the manipulation occurs in experimental research. We discussed in the previous classes, but the researcher does not do this here. One thing is it is a qualitative research. Next thing is this research is just the analysis of the past, interpretation of the past events, interpretation of the practices that existed in the past. So without manipulation, without controlling the variables, the researcher collects data, primary or secondary data from history books,
archives, different records, oral stories, written stories, diaries, manuscripts, myths, travel stories, different narratives of the people. So collecting information about particular practice or particular event or a phenomenon that occurred in the past, that existed in the past. The researcher comes to certain conclusion, comes to certain meanings. So finding the relevance of the past events, deriving the meaning of past occurrences in order to understand them, in order to understand their connection with the present. It is said that present is the product of the past. Present is the outcome of the past. What is the connection between the past events and present situations? And for different other reasons, the researcher may qualitatively conduct research collecting rich data, thick data from the past. This is historical research. So historical research is an attempt to reconstruct what happened during a certain period of time as completely and accurately as possible. So the researcher tries his or her best to know, to explore, to understand, to describe, to interpret certain event at a certain period of time as accurately as possible, as completely as possible. The researcher attempts to have causal connection between the series of historical events also. The researcher studies the past intensively and discovers the facts about it as detailed as possible in historical research. Here, don't be misunderstood. Historical research does not only mean the research of the political events. If you understand in this way, that is your misunderstanding. It may be educational history, cultural history, social history, pedagogical history, or other types of history. For example, if you want to know about the women education during Rana period or women education in Nepal before 2046, or status of English education during Rana period, or after that, education system during Lichavi period, Malla period, or any event of the past, and try to find out the significance of those events at present, your research, your study becomes what? Historical study or historical research. So the researcher studies the past intensively and discovers the facts about it as detailed as possible. It is a kind of historical investigation. Historical research may involve traveling to distant places. The researcher may travel to different places in order to collect the data. The data may be in oral form or in written form. Different symbols, different artifacts, images, photographs, monuments, even relics. Relics. They can also be the matter of data, matter of analysis. So the researcher may travel
to distant places to examine the necessary documents or relics. In fact, any significant historical study would make demand that few students have the time, financial resources, patience, expertise to meet. So it means to carry out historical research, certain degree of devotion is essential. So let me move ahead with another slide. The main purpose of historical research is to rewrite. Historical research is a kind of reconstruction, rewriting, reviewing the past events systematically, scientifically, objectively, by highlighting the less known information about that period. So you may explore to bring the less known information or undiscovered information, unknown things about particular historical period in the field of education, in the field of English language teaching, or any other issue. You may do this. So this shows that the historical investigation must involve or penetrating analysis, very deep analysis, critical analysis of a limited problems rather than a superficial explanation or examination of broad area. This is qualitative research. You know the nature of qualitative research. In qualitative research, we study in depth, not in, let's say, breadth or width. So a particular historical event is chosen, by the researcher, and the researcher attempts to explore is very minutely, very deeply, on the basis of the rich data, rich historical data he or she collected. So historical research is important in education also. It is important in a sense that it helps to explore the past of educational history. So how were the educational practices in the past? How was teaching learning system? How were the pedagogical systems? How English language was taught 20 years ago in Nepal, 30 years ago in Nepal. So whether those practices are really relevant or not, good or not, and how the present ELT practices are different. Have we departed from those practices, or just present practices are the continuation of the same tradition? To know that, to explore that, we may carry out historical type of research, historical historical ELT research, or historical educational research. So these things. So in historical research, we take into account the past events, activities, situations, or the phenomena, and analyze them to discover the expected facts. Means we explore the past phenomena, events, activities, and try to extract information, extract the meaning of those. We try to find out the meaning of those past events. Because the discovery of those facts help us understand the past as well as present. We can understand the past as well as present. So we can understand the present with reference to the past, because present is the product of the past. Present and past are interconnected. So to understand the present also clearly, the study of the past is essential. So it is the application of scientific method and technique to the description and analysis of the past events. Along ETAL 1983 notes supporting this previous point, that the historical research involves the investigation of the past events for the purpose of understanding the past as well as the present. Past and present, and to some extent anticipating the future. So we explore the past to understand the present and to anticipate the future. We explore the ELT scenario, ELT English language teaching practices in the past, to understand not only the past, to understand the present practice also. And this type of understanding helps us to
foresee the future. Okay, because once we understand the trend, ELT trend, how, okay, ELT trend, okay, is going on, what kind of trend is in practice, and that gives us some impetus, okay, some insights on the likely ELT practices in the future. So to envision the future, to understand the past and their consequences at the present, historical research can be carried out or can be conducted. So it is a critical investigation. Kerlinger says that historical research is the critical investigation of events, developments, and experiences of the past, and the careful weighing of the existence of the validity of the sources of information of on the past, and interpretation of the ways evidences. So we explore the past, we go through the evidences of the past, and those evidences are valid or not, reliable or not, okay, they are contextual or not, they are based on the facts or not, whatever we hear, whatever we read, okay, in history, in the history books, in different documents, are really true or not. So to know that also, okay, we can carry out a kind of critical type of historical research. सबै बुकमा लेखिएका, सबै भन्दै आइएका के सबै डकुमेन्टमा भएका कुरा ट्रु नहुन नि सक्छ, वास्तवमा अर्कै रियालिटी पनि हुन सक्छ, पासमा भएको प्र्याक्टिसको इभेन्टको रियालिटी अर्कै पनि हुन सक्छ। हो त्यो खोतल्नको लागि पनि we can have critical historical research. Some students, did you study criticism in the previous semester? I think not. I think in this semester you will study criticism, Marxism, feminism, different critical theories are there. I think you have a separate chapter in the course of literary genres. In that course, there you will study about different critical theories, and one of the theories given there is historical criticism also. Historical criticism is the critical analysis, critical reading, rereading, reinterpretation, reinterpretation of the events that happened in the past. We have historicism, new historicism. If you see any document or any events through the glasses of new historicism, you will not take any historical documents, even the scientific documents, for granted. History is very critically analyzed and interpreted by new historicists. You will study these things in your course of literature. But this theory, I mean, this criticism, I mean, this research has some association with that also. Okay. Yes. So historical research is an investigation of certain trends, events, situations, or phenomena in certain period of the past. I have already explained this. And the analysis of the past brings ease to understand the present. I have told you this thing earlier. It helps us understand the present easily. The analysis of the past brings ease. It makes something easy to understand present, as well as to predict the future to some extent. So historical research does not discover totally new knowledge, but verifies, justifies, and falsifies the so-called knowledge. हामीले knowledge भनेका कुराहरू, हिस्ट्रीमा लेखिएका कुराहरू, बोलिएका कुराहरू, सुनेका कुराहरू, त्यसलाई जस्टिफाई अथवा फल्सिफाई गर्नु पर्यो, त्यसलाई टेस्ट गर्ने हो हिस्टोरिकल रिसर्च. We test, okay, the so-called historical knowledge, okay, printed in the books or transmitted orally from generation to generation. Okay. So historical research is a qualitative technique.
Historical research studies the meaning of past events in an attempt to interpret the facts and explain the causes of the events. अब अलि थप्नुलाई पास्ट इभेन्टको त्यो इभेन्ट कसरी भयो, त्यसले के परिणाम ल्यायो, कुनै पनि प्र्याक्टिस जस्तै सरकारले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा कुनै नयाँ पोलिसी ल्यायो भने त्यो पोलिसी कुन कस्तो सर्कमस्टेन्समा ल्याइयो, त्यसले चाहिँ ELT फिल्डमा कस्तो इफेक्ट ल्यायो भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौं. प्रेजेन्ट प्र्याक्टिस भन्दा पनि पास्टमा भएको प्र्याक्टिसलाई हामी एनालिसिस गर्छौं. So historical research studies the meaning of the past events. पास्टमा भएका घटना इभेन्टहरुको अर्थ खोज्ने हो. Qualitative research ले the meaning खोज्छ नि त. In an attempt to interpret the facts and explain the causes of the events, their effect in the present events. What is the effect of the past events at the present, on the present activities? So in this research, the researcher uses the documents and remains containing and narrating historical facts to study events and ideas. So for making you clear, I'm attempting to make you clear. I'm attempting to leave no stone unturned to make the concept of historical research clear, though it is very easy topic. So I have collected the materials from different sources. Just see on the screen. I collected this from the YouTube. So historical research is see the meaning of this. Historical research is the critical investigation of events development and experiences of the past, the careful weighing of the evidences of the validity of the resources of information of the past, and interpretation of the weighted evidences. This is one definition. Carl Linger says, in the previous slide I explained this. So if you don't understand this thing, you can see the translation in Hindi also. Okay. So to say in some points, what conclusion you can make about historical research then? Point wise, let's learn about this. Historical research explores the past to discover some more facts for the understanding of the past and present, as well as to predict the future to some extent. Please remember some keywords. In action research, action and research, research for improvement, research for bringing positive change in our pedagogical practices. त्यो कुरा important हुन्छ. Survey research मा research for collecting the public opinion, response, getting information about the existing trend, choice of the people, choice of the practitioners, opinion of the people. ती कुराहरु जान्नको लागि survey research गरिन्छ. Okay, experimental research is carried out to find out the cause-effect relationship between independent variable and dependent variable. Correlational research is carried out to examine the association, interdependence, connection between two variables, two or more than two variables, whether they are correlated or not. If they are correlated, what type of correlation they have, what is the degree and direction of their correlation. In ethnographic research, the concern of the researcher is what? The language, belief and behavior of the culture sharing group. What is the language, belief and behavior of particular culture sharing group? How their language, belief and behavior are governed by their cultural values and assumptions. In autoethnographic research, our concern is what? Let's say how the language, belief, behavior and other experiences of an individual in a particular cultural context give meaning. Stories of pain, suffering, suppression, oppression, we explore. Now in historical research, what is the key thing? What are the key points? Historical research explores the past and discovers more facts about the past, further understanding the past as well as the present, and to predict the future. So past, present, future. Exploration of past,
to explore more about those events and understand their effect on the present and to make prediction about the future development. So data in a historical research is collected only at a single point of time. It makes the use of closed type of data. Closed type of fresh data collect हुँदैन यसमा. Already existing data हरु हुन्छ त्यसको. धेरै जसो चाहिँ यो डेटाहरु पनि कहाँबाट आउँछ भने यो हिस्ट्री बुक्सहरुबाट, डायरीहरुबाट, फोक टेल्सहरुबाट, ओरल टेल्सहरुबाट यसरी चाहिँ आउँछ. So data are mostly closed type of data. Okay. So it doesn't utilize the fresh data as it studies only those data that are not new. पहिला नै भएका डेटाहरु हुन्छ. Historical research needs no use of sampling procedure, random, non-random. It is mostly the secondary data to which sampling is not needed. Okay, this one. It is more document study. Okay, study of the oral or a written narration. So it is a detailed study of a simple of even a simple and limited issue. सानो historical event लाई में खोतल्ने काम गरिन्छ यसमा. Historical research is the study of certain trends, activities, events, situations and phenomena as detailed as possible. I told you earlier. Historical research does not discover totally new knowledge but verifies or makes widen the existing stock of knowledge. नयाँ knowledge discover गर्नु भन्दा नि पहिला नै भएको knowledge लाई चाहिँ discover गर्ने त्यसलाई widen गर्ने काम गर्छ. Historical research neither has an elaborate hypothesis nor a surprising new issue to investigate. नयाँ issue हुँदैन. पहिला नै भएको कुरा के भएको रहेछ, त्यसको अर्थ के रहेछ, प्रेजेन्टमा त्यसको इम्प्याक्ट के रहेछ भने चाहिँ we just focus on this. Now you may have question in your mind, why historical research is carried out? Here is the answer. The main purpose of conducting a historical research is to the main purpose is just say to document particular past events. Past ma bhako event hरुलाई document गर्नु, त्यसलाई black and white मा फेरि उतार्नु. That is one. To describe institutional history, educational history. Okay, education माने particular institute को history. त्रिभुवन युनिभर्सिटी हुन सक्छ, अथवा कुनै कलेज हुन सक्छ, कुनै लर्निङ सेन्टर हुन सक्छ, कुनै एकाडेमियाको हिस्ट्री एक्सप्लोर गर्ने, त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नको लागि काम लाग्न सक्छ. Okay, to explore the institutional development, to find out history of certain movements, कुनै मुभमेन्ट, कुनै आन्दोलनको इतिहास कुन परिवेशमा सुरु भयो, त्यो कसरी अगाडि बढ्यो, कुन बेला क्लाइमेक्समा पुग्यो, कति बेला त्यो फेज आउट भयो. Okay, to explore that also. Okay, जस्तो भनौं न हाम्रो ELT मेथोडोलोजीको पनि हिस्ट्री छ नि. सुरुमा GT मेथड, okay, ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड कहिलेसम्म भयो, त्यसको इम्प्याक्ट के भयो. Okay, yes, ओरल स्ट्रक्चरल सिचुएसनल अप्रोच भन्छ. Okay, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै विभिन्न अरु अप्रोचहरु आएको छ. अहिले इन्टिग्रेटेड अप्रोच भन्छ, CLIL, okay, कन्टेन्ट बेस्ड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भन्छ, कन्टेन्ट इन्टिग्रेटेड, अहिले टिप्याक भन्छ फेरि. Okay, सो पोस्ट मेथड पेडागोजी धेरै खालका चाहिँ मेथड्स अप्रोचेसहरु छन्, तर तिनीहरुको चाहिँ सर्टेन ड्युरेसन छ. Okay, तिनीहरुको ए सर्टेन टाइम सम्म मात्रै रहेको छ, and they have brought some consequences also. Okay, so you can just choose a particular period when particular method of teaching, particular theory of teaching or strategy of teaching was dominant, and you can explore its inception, rise, fall, or let's say, or the future consequences. So to find out the history of certain movements, we can use this. We can go through historical type of research to study different trends and issues. Historically, whatever trends were in practice, what issues were in dominant in certain duration of history. त्यसको लागि पनि हामी यो गर्न सक्छौं. Okay, to write biography of famous persons by exploring his or her personal life. Okay, for this personal history भनौं त्यसलाई, for this purpose also we can do this. So to know and understand the past and then to try to understand okay, present and make prediction for future. Okay, for this reason, किन भन्दा किन यो चाहियो त भन्दा to know and understand the past and then try to understand okay the present, past लाई जान्ने, present लाई बुझ्ने र future को पूर्वानुमान गर्ने. To know how and why theories and practices have been developed. कुनै पनि theory or practice certain reason को लागि develop भएको हुन्छ. किन develop भयो त, कस्तो परिवेशमा कुनै theory आयो त, okay, अनि त्यसले कस्तो impact ल्यायो त, कस्तो change ल्यायो त, त्यसको exploration को लागि पनि historical research may be essential.
to understand fully the present educational practices and policies. अहिलेको एजुकेसन प्र्याक्टिस र पोलिसी बुझ्नको लागि पहिलाको प्र्याक्टिस पनि बुझ्नु पर्ला, किनकि on the foundation of the let's say practices or policies in the past, present policies and practices have been developed. To identify reasons to develop new theories and practices, we may need this. To understand the historical aspects of research problem, we may need this type of research. Okay, what are some of the questions raised by a historical researcher? जस्तो हामीले हिस्टोरिकल रिसर्च गर्ने हो भने कस्तो खालको क्वेशन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त? I have brought some of them here. Just say, okay, some of them. For example, how were the students educated in the South during the Civil War? During the Civil War of America, okay, or during the Civil War of the country where which is affected by Civil War. What kind of educational practice was there? यसमा पनि रिसर्च हुन सक्छ. मैले अहिले भने राणा पिरियडमा चाहिँ how the children were educated during Rana period, Ranarchy. Yes. How have working conditions for teachers changed since 1900? Teachers well-being भन्छ नि, teachers well-being को कुरा गर्दाखेरि यो पनि एउटा हिस्टोरिकल रिसर्च हुन सक्छ. How have working conditions for teachers changed since 1900? 1900 बाट कसरी working environment change हुँदै गएको छ, ट्रेन्डहरु हेर्न सक्छ. So what was instruction like in the typical 4th grade classroom 100 years ago? ल हेर्नुस्, हिस्टोरिकल रिसर्च भयो नि. 100 वर्ष अगाडि क्लास 4 मा कसरी पढाइन्थ्यो, 5 मा कसरी पढाइन्थ्यो, अरुमा कसरी पढाइन्थ्यो, कलेजमा कसरी पढाइन्थ्यो. ओके, अनलाइन टिचिङ 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो कि थिएन, त्यो भने कस्तो थियो. अब भनौं न, अब केही वर्ष पछाडी चाहिँ अहिले यो पेन्डेमिक पिरियडको चाहिँ पेडागोजी पनि एउटा हिस्टोरिकल रिसर्च हुन सक्छ नि, हैन? How the students of school level or college level or university level were taught, okay, during COVID-19 pandemic भनेर चाहिँ त्यो बेलाको रिसर्चले गर्न सक्छ. Okay, this one. Similarly, so what were the major disciplinary problems in the schools in 1940s? 1940s मा discipline related के problem थिए त? What were the major disciplinary problems in the schools in 1940s as compared to today? So you can have comparative historical study also, comparative type of historical study. Okay, you can have what? Comparative type of historical. Past लाई present लाई past सँग compare गर्ने है, कति बन्छन् कति. अब भनौं न वुमन एजुकेसन, गर्ल्स एजुकेसन, नेपालमा गर्ल्स एजुकेसन 2046 भन्दा अगाडि कस्तो थियो, इंग्लिश एजुकेसनको हिस्ट्री के अवस्था कस्तो थियो, कुन मेथडहरु बढी डोमिनेन्ट थियो भनेर पनि हिस्टोरिकल रिसर्च गर्न सकिन्छ. ओके, यस. अब यस्तो हिस्टोरिकल रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कस्तो प्रब्लममा चाहिँ हिस्टोरिकल रिसर्च गर्न सक्छौं त? हामीले त्यो पासको कुनै कन्सेप्टमा गर्न सक्छौं, कुनै इभेन्टहरुको उपमा गर्न सक्छौं, प्रोसिजर्सहरुमा गर्न सक्छौं. ओके, टिचिङ प्रोसिजर कस्तो थियो, प्रोजेक्टहरु, कुनै टिचिङ प्रोग्रामहरु, व्हाट सort of टिचिङ प्रोग्राम्स एक्जिस्टेड इन द पास्ट, त्यसको बारेमा गर्न सक्छौं. व्हाट सort of फैसिलिटीज आर अवेलेबल फर द स्टुडेन्ट्स, फर द टीचर्स, ओके, इन द पास्ट, कुनै ड्युरेसनमा टीचर स्टुडेन्टको लागि कस्तो फैसिलिटी थियो भनेर स्टडी गर्न सक्छौं. टेक्स्ट बुकहरु, जस्तो राणा पिरियडमा कस्ता खालका टेक्स्ट बुकहरु पढाइन्थे, इंग्लिशको टेक्स्ट बुक कस्तो थियो, टेक्स्ट बुक एनालिसिस त्यो बेला गर्न सक्छौं. करिकुला कस्तो थियो, इन्स्टिट्युसन्सहरु कस्ता थिए, प्राइभेट इन्स्टिट्युसन कस्ता थिए, अरु खालका कस्ता थिए कुनै पिरियडमा. सो plentiful of okay problems can be explored. Okay, yes, individuals, how are the individuals okay learning process in the past, ideas, which ideas were dominant, what phenomena was dominant भने चाहिँ certain time कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गरे चाहिँ हिस्टोरिकल रिसर्च गर्न सक्छौं. ओके, हामीले अलिकति माइन्डले ब्रोड बनाउनु पर्यो के. हिस्टोरिकल रिसर्च भनेपछि खाली पृथ्वीनारायण शाहको हिस्ट्री मात्रै हो भने नसोध्नुस्. पृथ्वीनारायण शाहको पालामा एजुकेसनको सिस्टम कस्तो थियो भनेर पनि हिस्टोरिकल रिसर्च गर्न सकिन्छ. ओके, अरु पनि गर्न सकिन्छ. सो व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हिस्टोरिकल रिसर्च? अब योबाट तपाईले आफै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु. आफै यत्रो डिस्कसनबाट 5-7 वटा क्यारेक्टरिस्टिक निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ नि, हैन? क्वालिटेटिभ रिसर्च हो भन्न सकिन्छ, क्लोज डेटा युज गरिन्छ यसमा भन्न सकिन्छ. ओके, अब यहाँ के पोइन्टहरु दिएको छ. सो नेचर अफ डेटा, जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्समा नेचर अफ डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ
मस्ट क्लोज टाइप अफ डेटा, अलरेडी एक्जिस्टेड डेटाहरू गरिन्छ, नयाँ डेटाहरू खासै यसमा युज गरिँदैन। किनकि हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरू, मोनुमेन्ट्सहरू अलरेडी हुन्छन्, त्यो सिम्बल्सहरू, आर्टिफ्याक्ट्सहरू अलरेडी हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई नै हामी डिपेन्ड गर्छौँ। So most closed type of data are used, mostly closed type of data are used. It doesn't utilize the fresh data, as it studies only those data, okay, that are not now. पहिलाको data use गर्छ यसले। Nature of the sources. What are the sources of data in historical research? यसो गेस गर्नुहोस् त, हिस्टोरिकल डेटाका सोर्सेसहरू के हुन सक्छन्? हामी हिस्टोरिकल स्टडी गर्दैछौँ भने भनौँ न कुनै पनि ELG प्र्याक्टिसको पास्टमा कस्तो अवस्था थियो भनेर रिसर्च गर्दैछौँ भने what might be the sources? So it is difficult to find out human beings as primary sources of data. त्यति बेला किनकि मान्छेहरू मरिसकेका हुन सक्छन्, एकन जीवित छन् भने बुढा भइसकेका हुन सक्छन्। तर यसको मतलब चाहिँ मान्छेलाई सोध्नै सकिँदैन भने सक्न सकिन्छ, तर अब कमै मात्र हुन सक्छ। सो आई विटनेस हुन सक्छ एउटा सोर्स, आई विटनेस कुनै पास्टमा भएका घटनाको प्रत्यक्षदर्शीहरूबाट हामीले इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ, आई विटनेस। ओके, आई विटनेस हाम्रो जस्तो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ एजुकेसनल प्र्याक्टिसको रिसर्च गर्यो, अब 50 वर्ष पछाडि भने 50 वर्ष नभनौँ, अब 25-30 वर्ष पछाडि भने नि हामीलाई नै पनि सोध्न सक्छ, हामी बुढो भइसकेका हुन सक्छौँ, त्यति बेला हामीलाई चाहिँ यस्तो थियो भनेर चाहिँ त्यो बेलाको रिसर्चरले सोध्न सक्छ, त्यो बेला हामी आई विटनेस भन्यौँ। सो डकुमेन्ट रिटन बाई आई विटनेसेस, त्यो आई विटनेसहरूले लेखेको डकुमेन्ट पनि हुन सक्छ यसको डेटा। ओके, डायरी, लेटर, पर्सनल अर अफिसियल रेकर्ड्सहरू, ओरल टेस्टिमोनी, ओरल प्रुफ्सहरू, ओके, जस्तो मिथहरू हुन सक्छ, कथाहरू हैन, ओरल न्यारेसनहरू, ट्रेडिसन्स एन्ड इभेन्ट्स, ओके, त्यो रिचुअल्सहरू पनि हुन सक्छ। पिक्टोरियल रेकर्ड्सहरू, पिक्चर्सहरू जस्तो भित्तामा कोरिएका पिक्चरहरू होला हैन, त्यो बेलाका पेन्टिङ्सहरू हुन सक्छ। सो फोटोग्राफ्स, स्ट्याम्प्स, स्कल्पचर, मेकानिकल रेकर्ड्स, त्यो बेला चाहिँ अडियो रेकर्डिङ सिस्टम थियो भने ओके, दे क्यान अल्सो बी अडियो भिजुअल रेकर्डिङ्स, ओके, फोटोग्राफ्स, मुभिजहरू हुन, डकुमेन्ट्रीहरू हुन सक्छ। रिमेन्स एन्ड रेलिक्स, अस्तुहरू हुन सक्छ, मान्छेका अस्तुहरू, बाँकी रहेका मरेका मान्छेका हड्डीहरू पनि हुन सक्छ। स्केलेटन, टुल्स, बिल्डिङ्स, फर्निचर, आर्किटेक्चर, आर्कियोलोजिकल आइटम्सहरू पनि हुन सक्छ। सिमिलरली all written and secondary information prepared not by the eyewitnesses. Okay, so अब यो नेचर अफ डेटा कुरा गर्दा क्लोज टाइपको डेटा भन्यो, अनि नेचर अफ सोर्स भनेको प्राइमेरी र सेकेन्डरी भन्छ। प्राइमेरी भनेको आई विटनेसै होला मेन, सेकेन्डरी भनेको अब अरू डकुमेन्ट्सहरू। अब रिभ्युइङ द लिटरेचर एन्ड प्रोसेस अफ डेटा कलेक्ट, अब यो हिस्टोरिकल रिसर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक खालको यो लिटरेचर रिभ्यू नै हो। यो पहिलाका डकुमेन्टहरू फेरि पढ्ने हो, अनि त्योबाट नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने, त्योबाट एउटा नयाँ फाइन्डिङ्स निकाल्ने। सो इन दिस रिसर्च रिभ्युइङ द लिटरेचर एन्ड कलेक्टिङ अफ डेटा गो साइड बाई साइड। अरू खालको रिसर्चमा चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यू र डेटा कलेक्सन एक पछि अर्को आउँछ। पहिला लिटरेचर रिभ्यू गरिन्छ, त्यसपछि डेटा कलेक्सन गरिन्छ है। मैले पहिला भनेको छु नि, प्रब्लम आउनु पर्यो, प्रब्लम इस्यु, हाम्रो प्रब्लम फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ, लिटरेचर रिभ्यूबाट हामीले चाहिँ ग्याप पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि रिसर्च क्वेसन डेभलप गर्छौँ भनेको थिएँ भने यसमा चाहिँ। सो रिभ्युइङ लिटरेचर एन्ड कलेक्टिङ डेटा गो साइड बाई साइड, किनकि लिटरेचर डेटा भनेको लिटरेचरै हुन सक्छ। ओके, त्यो अलि अरूभन्दा फरक छ। सो लिटरेचर इज रिभ्युड फर थियोरिटिकल ब्याकअप, अनलाइक अदर sampling of population, unlike other research, sampling of population and population of research tools are not required here. Okay, data collection is directly started. Nature of data analysis, data analysis कसरी गरिन्छ भने यो क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस हो। यो यसलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सहरुमा राख्ने मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो चाहिँदैन यसमा केही पनि। सो वी डोन्ट नीड दोज थिंग्स। ओके, यसमा चाहिँ हिस्टोरिकल डेटाहरु हुन्छ भनेको, त्यो भनेको हिस्टोरिकल बुक्स होला, डकुमेन्ट्सहरु होला, अडियो रेकर्ड्सहरु होला, पिक्चर्स होला, ओके, ग्राफ्सहरु होला। ओके, त्यसलाई हामी कलेक्ट गर्छौं, पहिला सकेसम्म अथेन्टिक डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो। आफ्टर दैट वी हैव टु एनालाइज देम। एनालाइसिस गर्दाखेरि we focus on what? Accuracy, objectivity and validity. Whether those data are accurate, objective or valid, त्यो छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्छ। ओके, कसैले भनेको आधारमै हो नहुन सक्छ त्यो रियालिटी। एउटा नयाँ कुरा जान्नु पर्छ यो हिस्टोरिकल रिसर्चमा चाहिँ, तपाईलाई यो चाहिँ नयाँ हुन्छ। We have to analyze data on the basis of two types of criticism. One is internal criticism, next one is external criticism.
एक्सटर्नल क्रिटिसिजम भनेको हाम्रो डेटा बाहिर भ्यालिड छ कि छैन, अथेन्टिक हो कि होइन, वेदर वी कलेक्टेड डेटा फ्रम अथेन्टिक सोर्सेस अर नट। हामीले जुन फोटोहरू जुन चाहिँ प्रमाणहरू ल्याएका छौँ त्यो वास्तवमै भ्यालिड हो कि होइन, त्यो कुरा हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। द्याट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिजम। ओके, एक्सटर्नल क्रिटिसिजम इज कन्सर्न विथ द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अथेन्टिसिटी अफ द नेचर इन टर्म्स अफ डेटा, अथर एन्ड प्लेस। त्यसको सोर्स अथेन्टिक हो कि होइन हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। अब इन्टरनल भ्यालिडिटी के अरे इन्टरनल क्रिटिसिजम भनेको चाहिँ हामीले युज गरेको कन्टेन्ट। ओके, yes, on the other hand, in the level of internal criticism, the information included in the content of the source is evaluated in terms of accuracy, consistency and trustworthiness. त्यो डेटा चाहिँ ट्रस्टवर्दी हो कि होइन, कन्सिस्टेन्ट हो कि होइन, एक्युरेट हो कि होइन भन्ने कुरा नि हेरिन्छ। ओके, दुईटा कुरा, एक्सटर्नल भ्यालिडिटी, एक्सटर्नल क्रिटिसिजम भनेको चाहिँ अथेन्टिक सोर्सबाट आएको हो कि होइन, वेदर द डेटा आर कलेक्टेड फ्रम अथेन्टिक सोर्स अर नट भन्ने अथेन्टिसिटी हेरिन्छ। We focus on authenticity of the data, authenticity of the information. अब internal भन्दाखेरि चाहिँ okay, internal criticism भनेको we focus on the accuracy, consistency and trustworthiness of the collected information or data. So if you talk about the chapter organization in this type of research, अब यो चाहिँ ठ्याक्कै फिक्स हुँदैन, तर mainly okay, the chapters can be divided into 4 headings: introduction, methodology, analysis and findings. Okay, but sometimes only 3 chapters can also be organized भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले रिजिड मान्न सकिदैन। ओके, यो यति च्याप्टर हुन्छ उति च्याप्टर हुन्छ भन्ने कुरा युनिभर्सिटीले कस्तो फ्रेमवर्क बनाएको छ त्यो अनुसारले राख्नु ठिक होला। ओके, सो सेटिङ अफ रिसर्च कस्तो सेटिङमा गरिन्छ त भन्दा नेचुरल सेटिङ हुन्छ, यसमा म्यानिपुलेसन भन्ने हुँदैन, इन्टरभेन्सन भन्ने हुँदैन। ओके, सो रिसर्च इज कन्डक्टेड इन natural setting. The researcher consults already existing information prepared in the natural setting. No manipulation, no control of the variables. And the researcher tries to maintain what? Internal and external criticism. Okay, the researcher tries to maintain internal criticism as well as external criticism. The researcher tries to maintain consistency, reliability, okay, or accuracy of the data or information as well as its authenticity. This research is similar to literature review. Literature review जस्तै हो यो। Okay, here this research helps us to understand present in the light of the past. We can understand the present with reference to the past. Okay, and biographical type of research, legal type of research, legal research. If you explore the history of legal practices from the past to present, that will be historical research. History of ideas, ideological history, कसरी चाहिँ आइडियाजहरु फिलोसफीहरु डेभलप हुँदै आएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले खोज गर्न सक्छौं। हिस्ट्री अफ इन्स्टिट्युसन, कुनै एउटा संस्थाका, कुनै युनिभर्सिटी कलेज वा कुनै चाहिँ एकाडेमियाको हिस्ट्री पहिला कस्तो थियो, कस्तो कुन फाउन्डेसनमा यो डेभलप भएर अहिलेको अवस्थामा आयो। टु नो दैट, ओके, दिस टाइप अफ रिसर्च विल बी is useful. Okay, so and what are the research processes? हामी रिसर्च प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छौं। ओके, यसमा यो रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च स्टेप्सहरु चाहिँ करिब सबैमै उही हुन्छ, त्यो यसलाई मैले धेरै टाइम दिन यसमा। ओके, मैले चाहिँ अरु कुराहरु ल्याएको छ। डेटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले यही भनिसके, डेटा चाहिँ प्राइमेरी, सेकेन्डरी। प्राइमेरी भने मेनली आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शीबाट लिएको डेटाहरु, त्यसलाई प्राइमेरी भन्छौं। ओके, उले प्रत्यक्षदर्शी लेखेको, उले भनेको कुराहरु त्यो आई विटनेस हो। तर अरु हामीले हिस्ट्री बुक, डायरीजहरुबाट चाहिँ हामीले डेटाहरु ल्यायो भने त्यसलाई सेकेन्डरी भन्न सकिन्छ। ओके, यसमा धेरै सोर्सहरु हुन्छ, प्राइमेरी, सेकेन्डरी। अनि यी सोर्सहरुमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल क्रिटिसिजम र इन्टरनल क्रिटिसिजम मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ। तपाईलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आउन सक्छ, व्हाट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिजम, व्हाट इज इन्टरनल क्रिटिसिजम भनेर आउन सक्छ। ओके, एक्सटर्नल क्रिटिसिजम भनेको अथेन्टिसिटी अफ द सोर्स भने मैले। ओके, प्लेस अथेन्टिक हुनु पर्यो, अथर अथेन्टिक हुनु पर्यो, त्यसको सोर्स अथेन्टिक हुनु पर्यो। इन्टरनल भनेको त्यो डेटामा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहियो, एक्युरेसी चाहियो अनि ट्रस्टवर्दीनेस चाहियो। Okay, so what may be the sources of data? Okay, there may be primary sources, secondary sources. Primary मा के पर्यो? ओरल रेकर्ड्सहरु भयो, अनपब्लिश्ड डकुमेन्ट्स, पब्लिश्ड डकुमेन्ट्सहरु भयो, सेन्सस डेटाहरु भयो, हिस्टोरिकल म्याप्सहरु भयो, भिजुअल आर्टिफ्याक्ट्सहरु त्यो प्राइमेरी भयो। सेकेन्डरी जर्नल आर्टिकल्स, बुक्सलाई सेकेन्डरी मानेको छ। ओके, यसरी हामी लिन सक्छौं।
ओके हिस्टोरिकल सोर्सहरु के हुन सक्छन् त व्हाट मे बी द सोर्सेस फर ओके हिस्टोरिकल रिसर्च डकुमेन्ट्स डकुमेन्ट पनि हुन सक्छ न्यूमेरिकल डेटाहरु पनि हुन सक्छ न्यूमेरिकल रेकर्ड त्यो बेलाको तथ्याङ्कहरु ओके रेकर्ड्सहरु ओरल स्टेटमेन्ट कसैले भनेका चाहिँ भनाइहरु हुन सक्छ रेकर्ड्स एन्ड रिलिक्सहरु अस्तु धातुहरु हैन विभिन्न प्रमाणहरु हुन सक्छ नि तिनीहरुलाई पनि हामीले डेटाको रूपमा लिन सक्छौं डकुमेन्ट्स भने पब्लिश हुन सक्छ अनपब्लिश हुन सक्छ प्राइभेट हुन सक्छ पब्लिक हुन सक्छ ओके ओरिजिनल हुन सक्छ कपी हुन सक्छ आर्ट वर्क हुन सक्छ बिल्सहरु बिल भाउचरहरु पनि राख्न सकिन्छ हैन जस्तो म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले रिसर्च गर्न पर्यो भने त्यो बेलाको बैंकिङ सिस्टम पेमेन्ट सिस्टम कस्तो थियो त आज भन्दा 50 वर्ष अगाडिको उले त्यो बेलाको रिसर्च गर्छ भने उले चाहिँ त्यो बेलाका चाहिँ बिल भाउचरहरु कस्ता थिए भने त्यो पनि ल्याउँछ आर्ट वर्क बिल्स बुक्स कार्टुन्स सर्कुलर्स कोर्ट रेकर्ड्स डायरीज डिप्लोमाज लीगल records okay newspapers magazines notebooks school yearbooks memos स्कुल का ढट्टाहरु रजिस्टरहरु सबै आउन सक्छ न्यूमेरिकल रेकर्ड्सहरु ओके त्यो बेलाका तथ्याङ्कहरु either as separate type of source in and of themselves or as sub category of the documents त्यो बेलाका चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरु राख्न सकिन्छ कुनै पिरियडको ओके अब ओरल स्टेटमेन्ट भनेको व्यक्तिले भनेका त्यो बेला बाँचेका अथवा त्यो बेला त्यो घटना प्रत्यक्ष देख्ने मान्छेहरूले अनुभव गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्न सक्छौं हामी ओरल स्टेटमेन्ट भनेर ओके ओरल स्टेटमा अरु पनि पर्छ अझ ब्रोडली जाने भने चाहिँ अन्डर ओरल स्टेटमेन्ट व्हाट कम अन्डर ओरल स्टोरीज मिथ्स टेल्स लेजेन्ड्स चान्ट्स ओके सङ्ग्सहरु पनि आउन सक्छ यो कल्चरल सङ्ग्सहरु तर यिनीहरु चाहिँ कति भ्यालिड हो कति अथेन्टिक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ अब रेकर्ड्स एन्ड रेलिक्स हेर्नुस् त यस्तो कुराहरु पनि आउँदो रहेछ हेर्नुस् त कपडाहरु पनि हुने भयो पुरातत्व विभागमा जानुपर्छ यस्तो रिसर्च गर्ने मान्छेहरु फर्निचर पुराना फर्निचरहरु आर्ट वर्क क्लोथिङ बिल्डिङ्स मोनुमेन्ट्सहरु भयो इक्विपमेन्टहरु औजारहरु पनि हुन सक्छ ओके पहिलाका औजारहरु भनौं न हाम्रो टिचिङमा पनि एजुकेसन रिसर्च गर्न गर्दाखेरि जस्तो भनौं न पहिला त्यो युट्युबमा भिडियो पाउँछ नि बजाङमा चाहिँ एउटा विदेशीले चाहिँ भिडियो खिचेको त्यहाँ चाहिँ चौरमा राखेर चाहिँ एउटा टिचरले पढाएको हैन त्यो पढाउने को चाहिँ के एउटा काठमा अथवा केमा चाहिँ लेखेको अनि त्यो किताब त्यस्तो कुराहरु पनि त्यो बेलाको प्र्याक्टिस थियो के है त्यो राख्न सकिन्छ ओके अनि मैले यो एक्सटर्नल क्रिटिसिजम र इन्टरनल क्रिटिसिजम चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट भएर चाहिँ मैले यहाँ फेरि अर्को स्लाइड पनि राखिदिएको छु एक्सटर्नल क्रिटिसिजम इन्भल्भ्स फाइन्डिङ्स आउट इफ द सोर्स मटेरियल इज जेन्युइन सोर्स मटेरियल जेन्युइन हो कि होइन भनेको यसको अथेन्टिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ एक्सटर्नल क्रिटिसिजमले हेर्छ इन्टरनल क्रिटिसिजमले चाहिँ एक्युरेसी कन्सिस्टेन्सीहरु हेर्छ ओके कन्सर्न विथ द एक्युरेसी एन्ड मिनिङ अफ द डेटा कन्टेन इन द डकुमेन्ट टेक्स्टुअल क्रिटिसिजम भनौं भन्दा अब एक्सटर्नल क्रिटिसिजमले के हेर्छ भने इज द इन्फर्मेसन जेन्युइन हामीले युज गरेको डेटा जेन्युइन हो कि होइन भ्यालिड सोर्सको हो कि होइन अथरको हो त हु इज द अथर हु इज द रिपोर्टर अनि त्यो मान्छे जसले हामीले लाई त्यो सोर्स पायो त्यसको क्वालिफिकेसन कति हो त्यो क्वालिफाइड सोर्सबाट आएको हो कि होइन व्हाट वर द इज स्पेशल क्वालिफिकेसन रिपोर्ट गर्ने मान्छेले जसले हामीलाई रिपोर्ट गर्यो जोबाट हामीले डेटा ल्यायौं उसको क्वालिफिकेसन कति हो उ चाहिँ त्यो सम्बन्धी विज्ञ हो होइन त्यो पनि हेर्नुपर्छ त्यो एक्सटर्नल क्रिटिसिजममा आउँछ ओके भनेपछि सर्टमा डेटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्राइमेरी पर्सनल रेकर्डहरु हैन अफिसियल रेकर्ड्स ओरल टेस्टिमोनी पिक्टोरियल यो कुरालाई हामीले प्राइमेरी सेकेन्डरीमा चाहिँ accounts of any event provided by person who did not directly observe the event directly observe नगरेको जर्नलहरु हैन त्यो गरेको अरु रिसर्चहरुलाई हामीले सेकेन्डरीमा राख्न सक्छौं ओके अब स्ट्रेन्थ अब हिस्टोरिकल रिसर्चको चाहिँ बलियो पक्ष के हो त व्हाट आर द स्ट्रेन्थ अफ हिस्टोरिकल रिसर्च इट इज द ओन्ली रिसर्च मेथड that can be studied that can study the evidence from the past अब हामीले अरु रिसर्च हेर्नुस् त हामीले थुप्रो रिसर्चहरु पढ्यौं ती रिसर्चहरुमा पास्ट इभेन्टको स्टडी गर्ने त्यसको सिग्निफिकेन्स निकाल्ने प्रेजेन्टमा त्यसको रेलेभेन्स के छ फ्युचर आउटकम के हो भन्ने खालको रिसर्च छैन ओके दैट्स व्हाई इट इज ओन्ली द रिसर्च which is concerned with the evidences from the past it can make the use of wider range of evidences then other methods अरु मेथड भन्दा अहिले धेरै एभिडेन्सहरु खोज्छ किनकि यसमा चाहिँ त्यो कुनै पनि हिस्टोरिकल इभेन्टको मिनिङ निकाल्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म म्याक्सिमम
डेटाहरू यसले कलेक्ट गर्छ। अहिले आयो नि विभिन्न डेटाहरू, ओरल, रिटन, होइन, डकुमेन्टहरू भयो, अडियो भिजुअल। सो म्याक्सिमम the researcher collects as much information as possible to collect the rich information about the historical event in the past. Okay, so these are some of the strength, positive aspects of this research. अब नेगेटिभ एस्पेक्ट्स अथवा यसको चाहिँ ड्रब्याक्स, लिमिटेसन कुरा गर्ने हो भने अलि कम्प्लेक्स खालको छ। दिज आर कम्प्लेक्स एन्ड ब्रोड बिकज द topics of research are affected by numerous factors that need to be considered and analyzed भन्छ। यो अलिकति कम्प्लेक्स छ। हिस्टोरिकल डेटा इज इन्कम्प्लिट एन्ड भल्नरेबल टु टाइम। कुनै पनि डेटा पास्टमा कुनै समयमा ट्रु हुन्थ्यो होला, तर अहिलेकोमा त्यो सान्दर्भिक नहुन सक्छ। ओके, अनि अर्को कुरा, आई विटनेसले भनेको अथवा ओरल रिटन कुराहरूमा लेखिएका कुराहरू भनेका कुराहरू नै एकदम अथेन्टिक नहुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ यसको अथेन्टिसिटी इस्टाब्लिस गर्न गाह्रो हुन सक्छ। इन्टरनल क्रिटिसिजम र एक्सटर्नल क्रिटिसिजम इस्टाब्लिस गर्न, भेरिफिकेसन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। ओके, सो मेन्टेनिङ एक्सटर्नल भ्यालिडिटी एज वेल एज इन्टरनल भ्यालिडिटी। एक्सटर्नल भ्यालिडिटी भनेको त्यो अथेन्टिक हुनु पर्यो। इन्टरनल भ्यालिडिटी भनेको त्यसमा एक्युरेसी, कन्सिस्टेन्सी, ट्रस्ट वर्दिनेस चाहियो। त्यो मेन्टेन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। अर्को लिमिटेसन भनेको देयर इज नो स्कोप टु कन्ट्रोल एन्ड म्यानिपुलेसन अफ एनी भेरिएबल। हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई म्यानिपुलेट गर्नै सक्दैनौँ, किनकि यो डेटाहरू अलरेडी एक्जिस्टेड हुन्छ। म्यानिपुलेसन गर्न सक्दैनौँ यसमा। नो वे द रिसर्चर क्यान अफेक्ट द इभेन्ट। रिसर्चरले कुनै पनि इभेन्टलाई चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्दैन, इन्टरभेन्सन गर्न सक्दैन। यो पास्ट ओरिएन्टेड भएकोले यसलाई इन्टरभेन्सन भन्ने नै हुँदैन। ओके, एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चको जस्तो कुनै नयाँ मेथड लगाएर चाहिँ सब्जेक्टलाई चेन्ज ल्याउने भन्ने हुँदैन। यो चेन्ज ओरिएन्टेड खासै हुँदैन यसमा। इन्टरभेन्सन, ट्रिटमेन्ट भन्ने यसमा गर्न सकिँदैन। ओके, so this is the overall survey, overall summary of historical research. Once again, I want to summarize briefly. I want to take 5 minutes more to make a short summary of this. So first, I told you the meaning of historical research. So historical research is a systematic collection and evaluation of the data to describe, explain, and understand actions or events that occurred in the past. There is no manipulation and control of variables here. The researcher explores the past to understand the past as well as present and to predict about the future. The researcher makes an attempt to rewrite the past systematically and objectively. Mostly, the closed type of data are used here. The sources of data will be very much wide. The researcher may collect data from historical archives, oral and written stories, history books, diaries, and so on. In the context of, in the field of education also, historical research is very much important, because using this research design, we can explore the educational practices in the past, and that can give us some insight about the present practices and future development. Okay, what sort of developments, what sort of policies can be developed in the future. Okay, we can use this. We can carry out historical research to know about the trend or the practice of particular method, particular technique, particular strategy. Okay, in the field of ELT and other, in the field of ELT in particular and education in general. So it is the critical investigation, critical analysis of the past events related to different fields. Okay, to understand the present and to predict the future. Here, certain trends, events, or situations or phenomena are investigated by the researcher. So, meanings of the past events. The researcher, this research is concerned with deriving the meaning of the past events. Okay, interpreting the past events, facts, explain the causes of the events and their effect at present. Okay, yes. So these things we discussed. So to document particular past events, to describe institutional history,
to find out the history of certain movements in the past, to know about the different trends in history, we carry out or we conduct historical events. I mean historical research. To know and understand the past, try to understand present and make prediction for the future. We know, I mean, we carry out historical research to know how and why certain theories, certain practices existed, how they have been developed, to understand present as the outcome of the past. We carry out historical research. And I have told you about some research questions like how were students educated during the past, in the Rana period, during the Civil War, okay, during Lichavi period or before that, during Gurukul period, Gurukul system of education, okay, how have working conditions for teaching changed since 1900. अरू पनि नेपालकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ एजुकेसन पोलिसीको हिस्ट्री कसरी चेन्ज छ, ओके, व्हाट इज द हिस्ट्री अफ ओके ELT पोलिसी इन नेपाल, त्यो पनि गर्न सकिन्छ नि, धेरै कुराहरू छ है, यो हामीले पढ्यो। अब यो विभिन्न एरियाको प्र्याक्टिसहरू, पास्टमा भएको इभेन्टहरू, प्रोसिजर, प्रोग्राम, फ्यासिलिटिज, इन्स्टिट्युसन्स, ओके, पोलिसिजहरू, प्रोग्राम्सहरूको अवस्था, हिस्ट्री हामी यसमा स्टडी गर्न सक्छौँ। ओके, क्लोज टाइप अफ डेटा भनिसकेँ मैले। सोर्सेस अफ डेटा आर आई विटनेस, डकुमेन्ट्स, पिक्चर्स, यो भयो। अनि यो यसमा चाहिँ अलिकति फरक अरू रिसर्च भन्दा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू एन्ड डेटा कलेक्सन प्रोसिजर गो साइड बाई साइड भने मैले, त्यो एउटा जान्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ डेटाको एक्युरेसी, अब्जेक्टिभिटी, भ्यालिडिटी मेन्टेन गर्नको लागि दुईटा खालको क्रिटिसिजमहरू युज गरिन्छ। एउटा चाहिँ एक्सटर्नल क्रिटिसिजम, अर्को चाहिँ इन्टरनल क्रिटिसिजम। एक्सटर्नल क्रिटिसिजम इज कन्सर्न विथ द जेन्युइननेस अफ सोर्स, सोर्स जेन्युइन हो कि होइन हेरिन्छ भने। इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी, इन्टरनल criticism is concerned with what? Accuracy, authenticity, accuracy, consistency and trustworthiness of the information. Okay, त्यो कुराहरू गर्ने। यस, यो टाइप्सहरू खासै चाहिएन। अब रिसर्च प्रोसेसमा चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, त्यसपछि नलेज एक्सपान्सन हैन, अनि एक खालको चाहिँ टेन्टेटिभ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भन्नाले क्वालिटेटिभ टाइपको हाइपोथेसिस होइन कि पास्टको बारेमा एउटा एसम्पसन बनाउँछ रिसर्चरले हैन, पास्टको इभेन्टको बारेमा। अनि डेटा कलेक्सन गरिन्छ, कलेक्सन गरेको डेटालाई एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम हुन्छ, त्योबाट एउटा रिजल्ट निकालिन्छ। रिजल्टलाई एनालाइसिस गरेपछि के हुन्छ भने एउटा कन्क्लुजन आउँछ, डिस्कसन आउँछ, त्यसले चाहिँ पास्टको बारेमा के रहेछ त आन्सर त्यो दिन्छ। जहिले पनि हाम्रो डिस्कसनमा चाहिँ रिसर्च क्वेसनको आन्सर निकालिन्छ क्या। जस्तो अहिले आयो नि रिसर्च क्वेसन, एउटा रिसर्च क्वेसन आयो नि अहिले, के थियो रिसर्च क्वेसन हेर्नुहोस् त। जस्तो यही भनौँ, हाउ वेयर स्टुडेन्ट्स एजुकेटेड इन द साउथ ड्युरिङ द सिभिल वार, अथवा नेपालको कन्टेक्स्टमा हाउ वेयर स्टुडेन्ट्स एजुकेटेड ड्युरिङ राणा पिरियड, ल, ड्युरिङ गुरुकुल पिरियड भन्ने हाम्रो क्वेसन भयो भने अब हामीले स्टडी गर्छौँ त्यो बेलाको प्र्याक्टिसहरू के थियो, विभिन्न डकुमेन्ट, विभिन्न सोर्सबाट स्टडी गर्छौँ होइन। गरिसकेपछि अब डिस्कसनमा चाहिँ यो क्वेसनको आन्सर दिनुपर्छ हामीले। यो क्वेसनको फाइन्डिङ आयो भने मात्रै, आन्सर आयो भने मात्रै हाम्रो रिसर्च कम्प्लिट भयो। सो वी डु दिस थिङ्स। सो यो मैले अरू सोर्सहरू भने, अब बाँकी कुराहरू सबै आइसक्यो। यस, अब यो भनेको सोर्सहरू हो। इन्टरनल क्रिटिसिजम, एक्सटर्नल क्रिटिसिजम पनि भनिसकेँ। सो okay, yes, okay, that's all for today. Thank you very much.